सार्ट लगे से स्टल पकईदे सेपट छुट्टी लगे तो झड़ जाओ सल लगे खाली हाँ हाँ है आखिर पहला ठंडा प्रबल ठंडा प्रबल से छुट्टी सोमवार पड़ा कथा आगे होता 2 दिन ठंडा धरी काले मेडिसिन खाई बाबा हाथ टिके छड़ा है ना कमा ना जन्म छुट्टी रहे ना
ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଲୁଚ ନାଇଁ ସେ ତ ଚୁପିରେ ବଇଛି ନହେଲେ ବସିଛି ସବୁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭଲ ଗୋଟେ ପଟରେ ଖରାପ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭଲ ଗୋଟେ ପଟରେ ଖରାପ ସରିଲା କାନ ସରିଲା ସେପଟୁ ବୁଲେଇ ଦେ କହିଲା ଆଉ ନାହିଁ ବାପା ଏବେ ଖାଲି ଗଲା ହଁ ବାପା ଏବେ କାଟିକି ମିଞ୍ଜାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କାମ ନୁହଁ ହଁ ମିଞ୍ଜାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କାମ ନୁହଁ ଯାର ଗୋଟେ ଝୁଅ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ହଁ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ କ'ଣ ସେ ବା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଆଗେ ଗୋଟେ ଝୁଅ ହେଇଥିଲା ନା नॉर्मल है ना ना बा किए तुम पुओ केते वर्ष हाँ ताको 4 वर्ष पूरी 18 तारीख हाँ ये बड़ दादा खुड़ी घर कते है ए मास 15 आज 7-8 हो गए 7 हो गए जे प्रभात यार से गोटे झियो ना आगे बुट्टी देखी दवा धीरे धीरे आई गल ना रही जाऊँ खेलुचे खाऊचे कांदिले शोई पड़ा बेले अध्यास जाऊँ शोब एका 2-3 घंटा ना बा से ये माल कौन कहते 12 तारीख को पशे बोली माल पशिले घरटा 25 टा करी ताको दौना ताको देगी धर धरमी ना
କାନ ଧର କରୁଥିବ ନାଚୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇଏ ତ ଦେଖଟା ସତ୍ୟ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇବେ। ସତେ ଆଇବ ହାଁ ସତେ ଆଇବ କାନ୍ଦିଲା ନା ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାରିଦେନା। କାନ୍ଦିଲା ମାନେ ସେପଟେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଏତେ ଏ ଆଗ ଗୋଟେ। ଥାଉ ସେପଟେ ନା, ବାଜିବ ନା, ଝିଅ। ନା, ବାଜିବ। ଆଗ ପଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖି। ନା ନା ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ ହଁ ବା ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ ଏକୁ କ'ଣ